first day mi nga napan DJ camp. Ket medyo han kami pala agaamuta, babain kami pala. Kundi kwa naliwatan mi DJ plato. Awan iti nangalan mi na di naman kami nagkotain magami kini pastor bagtada iti nagpabulod kanyami tapno makakaan kami la di rabi ina problema minukasat mo kami maturog tanga na tuloy di agkam kami talaga diwar tapos nakitipon kami lang iti taga Barani Bata tapno nag-share kami amin DJ iyan room. Tas damot tinamamumi nga may sa DJ kasla pinaka bagot jay ayan ti roaming. Tapos DJ may namamoy soda amin. Hanman amin ngem dagi DJ met taga Pangasinan namamumi lang iti second day or first day sa aja. Tapos dakkel nga tulong DJ camp tap no makuha kanyami as young people nga no kasat no kami nga agbyag no kasat no kami nga mabiyag iti may isa nga community nga without parents ken anyaman ken nakangeg kami ti adu nga preach ti apo ken dagiti pastor na isuro da kami non nyaman dagiti dapat nga obraen mi kada anya nga ti may tulong kanyami nga as young people ken no next year ko ado kami kumapay nga sumurot kasi yes. Nagmayat DJ nga camp awan ti kuana nagado nga games dinabi nga preach mayat dingding ken ado ti ma'am amoy aji thank you. Okay, so pud na diyay ado masursuro and take ko nat amoy digiti anak tayo kakabsat we are preparing them nga agbaling nga independent kasi hantay mga kanayong nga adda nga parents. Hantay nga na yung ade isaludsod no awantay to kaya da nga tagbiag. Di ba? No agreeing da alas 9, agreeing da alas 10. Kasano nga rodon na danto pamilyada. Tapos sa danak da, ke alas 9 riing da manong. Sino agluto nga nasapa? Sino mga rubwat king kwada nga mapaniskwela? Iso nga nagpintas kasi at the church tayo nga mang-train ka digiti anak tayo no kasano agbiag tatapay lang dapat nagagadan kasi madim maaramid ti masakbayan no di mararamidan tata imposible nga maaramid mo tong masakbayan nga among araramiden tata dapat araramidem tata tano maaramid mo tong masakbayan simple principle di ba dapat tata mo magluto aglabag plansya agsakdo agsibog household chores. Amo yo, jibali ka tanto napimpintas man din Iris Diupay na padasan DJ, da Julius ken ni Risa. Iti nakaaten. Actually, ado na sursuro mi ko na da jay. 1 week day ay summertime. Deti bakasyon talaga iti DepEd kinshed. So bakasyon 1 week. Ijay tayo man ng Batak City tay makib summer balikatan nga makungkuna. Aya, ka DJ, ti focus na di ko household chores. Kasi 1 week nga gistay damanong aming nga trabaho balay may experience na tano matrain da may sagana ti future may kadwa leadership oo ag-excel da dapat ti eskwela may kaalo family may patag da family awang ka importansya nan diti rabaw ti daga no di ket di pamilya oho and then character building attitude kasi no madi attitude tayo narigat ag trabaho no madi attitude tayo kaasip pamilya. Nung madi attitude tayo, madidatay kay ti tao. So it's all about character. Kaya, ugali. Iti dapat ma-develop kadigiti anak tayo kakabsat. Ano tigas ha? Ay napintaso. Iti masakbayan da. Alright? And then, adupay, iti araramidum iti summer balikatan. And hopefully, no, adan tulote tayo ito'y kin building. Datay ito agpa summer balikatan. Ayaban tayo ito amin digito churches. Aya, so, itikan doon. Sa balin to lang itikan doon. Oho, nga pagpa-trainingan tayo, summer training. Prayerfully, adan to campsite tayo. I'm praying na adan to campsite tayo. Oho, itikan doon city, kakabsat. Malibang ka di church building by the grace of God. So, awan imposible kinapo Diyos, kayang-kaya. Alright? So, idi camp me, ay 19 nga churches na nag-participate, 5 provinces. Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte,
Isabela, Kin, Benguet, iti imay. 19 namin nga churches. This coming year, ay ag-join ti Abra, manong. At adon to manong, by the grace of God, the Pastor Choi, kunana, guest speaker mi, ibagayo lang kanya, mi, date to, ag-join kam to manong, kunada. So, kaya, nakapimpintas, iti deti camp. Na-enjoy, sa totoo lang. Oho, na-enjoy. From morning, adu lesson, sessions, preaching, timalom, sports, nagpapa-amazing race da pa, Ijay higit bye-bye kada dumapay uri lang agtitinim ugda kasi sack race ngam reverse iti ulo dati ada sa ako na. So agtaray da ada guide da mo gidi. Nung na-enjoy ka kabsat. Super. Kaya tapos si Malam ti Rabi Talents Night. Skit, di kita'y dramatic presentation kada dumapay. Awan na, so makakita mo kasay sa bali Boy Scout, sa bali Girl Scout. Awan kasay da. Kaya nam dito ay talagang na design nga halang nga enjoyment uray pay character building. Di kitay preaching ni Pastor Choi Bunyog, di ba? Talaga nga nagtangken ti pa nag-preach na. Tumusok ako ma. Oo, nga ko na ti Bible ka two-edged sword, ti Word of God. So nga talaga nga madi ka makalisik adigiyay preaching. Oho, umay talaga. Sapay lang nagpiksa boses na. Sapay lang pasamo palikod. Ano, makita na di kita maturog kadag sa cellphone. Awang makatakas ka kabsat, kaya't nagpinta super. Sakto pa'y kung nakinya na-recharge sa manong pastor to go back to Candon City, si Mission Field me, kaya't talagang na-fire up ka manin. So nakapimpintas ka kabsat. And amuyo deti guest speaker mi ni Pastor Choi Bunyog, tumultulong ti ministry tayo ti Candon. Oho. Iso di kita naigatang nga dadom at doy. Kasi di last year, in-invite na nga nag-preach si Jai, Tayog Pangasinan, February, numalagip yun po, mission emphasis da. Gapot amang rugrugi trabaho to, in-invite na kung may kag-preach, present your work, kunano. So nang tadi di last year, 6,000 manong. Oo, 1 year, kunana di nga support me. This year, kunana, supposed to biton no February pa lang. Nga mitid kung kunana idikam, manong. Nang ted 8,000. So iso deti pinangara paramid ko ti anan deti agdan manong nga mesa kinuanan to pa yung masapol. So thank you so much. Oho. Kadijay kadeti guest speaker tayo. And anan sumaruno sister ni Irish ay ni Catherine ako nakilig. May kang Katrina, short lang. Ha? Alam, ka na. So, deti ko, actually, susaran tayo mo dito, mabalin ta cellphone mo, di i-connect mo ka dito, Kaya ipabuya tayo. Na camp. Sige, may kabaylan to, testimony. Or, sige, maud-udin ni Irie, ay ni Katrina, sino pa iti kaya nag-share kakabsat, mang buyan. Short lang. Kadigitay kinaimbag ti Apo, ti panagbiag tayo. Imbag nga bigat tayo amin, kakabsat. Nga po, si Cristo. Kaya ito'y naglabas nga dating tawel, 2025. Ado mo ulit yung panubok, nga sumang sambay, ti panagbiag mi, akas pamilya. Adoro kiti dimteng, problema. Ngayon kaasin na po, agre-rely lahat kanya na karkararag ang kanayon amo nga adu iti panubok maban iti pamatiking ko na hantay nga lipatan ti dumawat ti tulong datay man masusuot iti problema dadagsin man hantay ko malipatan iso na ta isulaeng ti makatulong ha talaga puddo nga isu iti Diyos tayo nga Ama tayo nga pudno launay iti panagayat na kada tayo ta amin tayo met kit adda ti pagdadaanan ng problema anuman payantay may bensa iti padatay nga tao ta awon sa bali nga pakay pangibagaan tayo naman lang ni isuna. So nga
no siya teksa sa uti ko so very emotional kami no. Ta marinak di presensya na no siya man ti ko ha. Tagaw ka kami na isang gandog ni Papa. Mo nga ada na duma-duma nga pagdadaanan tayo. Kung tiling may baga kanyayo, whether it be pag-eskwelaan, panagbiyagan, financial, especially spiritual, tanong pumigsa di pamati tayo lataking kuana. Antay nga lipatan ti umawag talaga kasta iti biyag tayo dito lubog. Ado ti panlubog patsin tayo nga iso lang iti magtutod iti piksa tayo nga pangsabat ang nga manglisi lagi problema di kat pangsabat ang tigas takot kasi nuli siyam di problema sa bali ti pagdasalan na so, masapol nga sa batang nga adda king kaso na nga si Kibin nga mangsangong no nya mandata nga problema tawon sa bali nga talaga mangtulong kada tayo non laang isuna Yes. di gila ang kakapsat. Thank you. Yes. Talaga na duma-duma iti pagsubok iti biyag tayo kakabsat nga madati Diyos nga pagkamangan tayo kim pagpatulungan. Di kita unbelievers, di kita awan Diyos da, aya, trabaho, awan Diyos da, no dumateng iti problema dan, no dumateng iti sakit, kindadag sundan, awan sa asigandan eh. Ana lang iti last nga option da, ag-suicide, abay, kasi awan nga ruti Diyos da eh, awan na maamuda kakabsat. Ngam thank God, datayo, numampay umay iti problema kadadadagsin, numada Diyos tayo nga asigan, nga kuna iti Biblia, isu iti confidence tayo, isu iti helper tayo, alright? Iti panagbiag. Kaya gyaman tayo kasi there's nothing beyond compare iti may isang Kristyano. Alright? So kaya sabsabali lang talaga. No, the Diyos sayo, kakabsat. So nga tuloy-tuloy tayo lang. Adu pa iti surprises ni Apo Diyos kanya tayo. Alright? So anyone, sino pa'y? Di kita buy-buya online. We want to welcome you and we are glad that you are here joining us through our live streaming from different parts of the world. Tananay Dora, agdamdamag no kwa, ape awan service ata dya masarakan sa link kung kanana. Dala nga kanayon na iti Facebook page sayo every Sunday morning. Kinda duma pa nga services, alright? At ti Apo mang bless ag tunggal may sa kanya tayo. Okay, sino pa'y? Sino pa'y ti adati may share na kakabsat? Nailinda. Share ka mo ta, ti Nanay Emmy. Kantang lindo. Ni Chantel, agyaman tayo kini RJ, karuba tayo lang iti San Juan. At ni Chantel, ti may nag-camp last year. Ijay Sinai, ti Locosur. So, diyan mo nga dakat ti Chantel eh. Diyan mo nga dakat ti, siya mo ka dakabra. Nakita lang ni RJ di kalma nagayayam ito. Ni, apet dakat ti ko iti kami nga limipaten ko nana. So napang ko kinita jibalayda, may kagala mulberry ko na nagado margreg sa imay iso na nangalati tupperware na adu na ala na ni RJ. Agala kanto na RJ sayang margreg. Napang ko kinita tatay suda keta sige nagsukat day mayda. Okay? So God bless you Chantel kini RJ. At ni Mama Dag, lalakot Chuksugo, ni LG Adabra, na magbasbasa ISPSC, or Candon National Pailang. Candon National Pailang, grade 11 or 12. Iso na. Okay? So, sino pa eh? Kakabsat? I-share. Katrina. Sige. Kasano tang i-connect ka dito eh? Mirror sa I-mirror mo. Smart View ko na. Sige, pangururayan tayo. Short lang dito, 2 minutes lang. Ngayon edit ni Irish, ay ni Katrina. So na Dave event tayo, picture kayo, edit kayo. Napigas sa may pa-view tayo. Okay, Nay Rosalina, da kaya mo nga i-share, Nay. Kinayong bagti apo, makatawan. Nag-share. Digit estudyante. Sika ano?
Dakay nga ubing sursurwang kayo ito nga public speaking ha. Oo. So public speaking. Okay, Dapaw-Paw ni Jeremiah, RJ. So ni Anton, okay? Public speaking tayo kakabsat ha. At dati format ngayon naramid ko. Introduction, body of your speech, tapos conclusion. Fill upan nyo lang. Jeep Away idi, pinatulong na ni Pastor sa Medjay, talagang agtader da amin ti sango. Oo, ag-testify da amin. Kaya't amo dati agsao in front of people. Narigat ti madi agsasao ti sango. Okay? So dapat masursuro yo. Tano no, ag-report kayo to J Eskwela yo. Ag-speech kayo no kung mag-graduar to nga valedictorian ni siya, kayang-kayam iti agsao, di ba? Sa danto iti training tayo, may panggap iti public speaking ha. Oo. Kasyay, kakabsat. Aramidin tayo to after or before. Aramidin tayo to before practice tayo iti Saturdays. Alright? So, next year ay ag-create tayo to iti fellowship ti young people every Saturday. Aya, ti malum, adda ti training, adda preaching, kin adda iti makungkuna nga music class. Dire-direction to the end. After music class, padasan tayo to agpa sports dati so nga dapat agparamid akto talaga table tennis. Kasi raramid ki DJ Paway. So amo manong di agtuktok ka ri DJ, imabot ti 50. Anang. Oh, so programa mi lang adda training ti alas 2, tapos tuloy-tuloy dayay. Adda iti message, fellowship, tapos music class. After music class, game time. Di iti kaya da game time. So nga da game time na. Alright? So aramidin tayo to numay nga tawon dayay para kanya te, okay? So alaman i-play man ano? CapCut. Ikwam kasi mo ni. I-play mo. Tawag diya Rotate ko nga. rotate. So Yan. ayan. So adalay pabuya mi da kay nga buya online. Detay anon short video presentation or slideshow di naglabas nga kam. Okay? So sige. Makikita kakabsat nga Hindi na galang mo.
short lang di ay. Short video presentation. Slabitin pa. May panggupiti camp. Okay? Alright. So, na-enjoy, kakabsat. Super. Kunada nga rin, kurang ngal daw. Kurang eh. At atidog pa'y kumakunada. Ngayon sa totoo lang, kasi talaga iti camp mi po. 3 days. Amoy na abay, nagastos. Iti agpakam. Last year ko, jak pa mo jay financial status expenses kinda duma pa. Ngam last year, nasuro nga 200,000 iti expenses na di manong. Kaya, siyempre, tawag dito register da mo with food. Thank God kasi at dali kita sponsors mi nga ng bayad ti registration, food, kin transportation mi. Iso nga kumbaga na libre mo. Iso nga next year agkaroling tayo to. Oo. At adun to itigas susun tayo. And then nakadimagas kamo ya sa media agawid kami. And nagpasya-pasya sursur window shopping tawa mo at pag shopping. Thank God kasi dami intindakan niya nga detay. Donuts no gimasa sa nagko-contribute kami itadmi kanyang ko nadada at Irish. Thank you so much sa kasi nagmayat ti Apo talaga nakimimbag ti Apo and iti pa nagbiag tayo. Okay? So next year adado tayo to take on Irish tatay. Sige, Katrina, short lang. Anyway, adape oras. Short testimony lang about your experience, exposure, and education about the camp. So, in cancel tayo ti Sunday School, Brother Clyde, last Sunday of the year, testimonials. Kaya aramidon tayo. Tapos, mag-preach sakto lang mo minsan. Okay? Sige, Katrina. Mekan, 2 to 3 minutes lang. Megan, di kita lang napasama kay Jai. Brother Clyde, bit. Ay bantay man ni Brother Clyde, tayo update na tayo, Jay, review na kin. Di kita napasama kanya na Jay training, ay Jay review center. Kinipag-pray tayo kasi na-adjust lang. Na-adjust di pa nag-exam nan sa no jag kamali. Si baga mo Brother Clyde, tayo pag-pray tayo lahat tayo nakakabsat. Kaano mga exam talaga, one click na di board. Pag yaman at pastor niya po man gusto nga dati problema pastor na baybayan. Amen. Hindi ko pastor. Murang gusto man nga awanti man handa di birthday di kalong pastor. Pag yaman ang pastor healthy lang taong di tao. Oh, nag-birthday kayo, kantaan tayo ito. Sige, tuloy. Ayan. Okay, so ipag-pray tayo ni Brother Clyde. Kano ti exam ulit? Pastor by June ton. Alright, supposed to be February. Ngam na-adjust to iti June. Ay, Jay, katulad tawag sa ti June to. Okay, so at least long preparation pa, long review. Ipag-pray tayo ni Brother Clyde. Financial needs, narigat ti kwa. Iti nagasok. Iti review talaga mo. So nga danto supapak na no. At least may pasam, Brother Clyde, automatic magkidi nga ma-observe kay ti Bureau of Fire Protection. Tuloy-tuloy to the end. So digiti sakripisyo, gasgasto tata, alis sukatan to ti Apo ti ad-ado. So ipag-pray tayo lahat tayo suna. Ti pa nagre-review na kakabsat. Alright? So, may sabay. Uray may sabay. Nasapatay nga malpasat ta. Oho. Sige. Sino pa iti ag-share? Sige. One more? Any more? Manang Irene, ada ti kayo yung i-share. Manang Wilma? Hindi Chris, din? Anniversary tayo. Di manong buyet ko matiag testimony. Kaya iti barangay hall. So masidiga pa ilang kay Mamil mag-ambulante. Okay? So iso nga napintas to ito isurok kadigiti anak tayo about
public speaking. Kasi narikat talaga ag sausango. Napadasak eh. Ag tigirgirto mong ko eh. Kada ag shake dito ikwak. Good morning. Kasdaya kidi eh. Iso nga mo deta. Oho. Kaya nagasa digiti anak tayo kasi adan to iti kasi nga training. Aya, public speaking. Nagarami dakti format. Ada introduction na. Ada introduction na. Ada iti body of your speech. Ada conclusion na. So, kompleto di ay. Di ka general nga. Uray sino pagsawam. Sumango ang presidente, congressman, senador, or dignitaries, kinda dumapay, you can talk. Aya, kadigijay. Okay? So, sige. Last, ni Irish. Ay, ni Irish. Katrina. Okay? Ikan, takayante mo nga mga digital experiences na ijay camping kakabsat. Tipo kay akrangkat ituloy ko lang yung imbaga ni ate kasi day 1 lang napalpas na. Di day 2 nakatibigat na. Inawis nak ni ate di sayra nga apan agi share ti gospel tracks idiwar. Tapos simuro taktaw sa kakadwak ket nagbati di nagdingdingag ka. Tapos nagthankfulak kasi nagado ti memories mi ken ate di sayra nga magmag na apan agi share ti gospel tracks ag soy winning. Tapos ti malum na at ti practice mi ijay kas na choir dayjay. Tapos nakamamok din ni JJ nga nakadkadwak nga pan gumatgatang ti merienda ti rehabi. Tapos ay kinanayon kami nga agkaabay basta ag-preach lagi pastor kasay. Tapos mga malum mga kabigatan na third days ay day. Inawis na ka intag apang kami kano makisali tay ayam susip pan masimal sali hanggang di adjay kami baybay nga agay ayam nga jak bay ammo no ustubay ba yung obraot na aglag-lag to. Tapos ti Rabi inalas David ay nagpuyat kami nga agchichinismis kami dagi kakaduami nga nakamamumi da ate Lili kasi agpipinatang kami no kasakno kami nga no kasakno ti biagmit ti kandon kasi ay lang. Yan. Amen. So, ado nga, sabali lang talaga no, the experience mo, kin-exposure. So, at least, no ma-expose ka, ti digitay Kristiyano, ay tapos binagbaga kisuda. Actually, alas 3, parbango, nag-istorya kami. So, ni divine kit talaga nga very attentive. Kasi ti lesson me, sino iti right person kanya, o naman dapat the standard mo ti panagpili no sino ti right person kasi no awan standard mo ay kuna the easy to get easy to forget huwag nga sigod text lang manang naalala text nagmeet da jowa da kanon oo ng mga kasyay kasi iti ang pamilya ay the responsibility na tuno love month fellowship tayo itong Pebrero ison to iti discuss ko deta about true love. So kinana standard mo, ag set ka ti standard, tano ang sinsinan. Sino siya idi agaramak nang iseta manang ti 16 nga standard. Es amin di ay nakatalukan pa lang ituloy gunto. Di ba? Oo. Alliterated di ay 16. Oo, pero makatulong. Oo, makatulong agpili ka ay detingatan. Ay kasi noon nagasawa kan tapos dimgaya mo madiugali na hanga Kristyano unbeliever mamartet pay no agawid na bartek parusukan na kapalpian na ka awana na di ba tagbaten na ka iso nga careful tayo young people ito nga church sigurado kanyayo nga adanapin tas nga masakbayan nyo lakit diagdingig tay kadigiti iti pagayatan ti Apo ken digiti prinsipyo ni Apo Diyos. At the timetable ni Apo Diyos, kung na ni King Solomon, there's a time for every season. A time to be born, a time to die. A time to plant, and a time to harvest, pluck up that which is planted. Di ba? So at the time na, pag may anak ka, elementarya, high school, senior high, college, panagtrabaho, panagpamilya. Hangka kailangan nga mabuntis iti high school.
ang kakailangan nga mabuntis City College. Kakas na digitay namit kod ko idin nga napasama. Masapol nga sumurot tayo ti timetable ni Apo Diyos. Sigurado nga ma-preserve iti purity tayo, ti marriage ken family. Narigat, sa totoo lang, narigat makilaban ti Diablo. Narigat iti impluensya ti lobong. By the grace of God lang, no, agistay tayo. Iti prinsipyo sa uti Apo, ijay tayo nga mapreserba biyag tayo. Until marriage. Di ba? Kung ang RJ guest speaker mi, kat iti, the best nga regalon to kadeta asawam, kat DJ purity mo nada. Okay? Kaya sikapan tayo kakabsat. Tay ko nakadigit ay parents ito yan. Alawa maramidan tayong kunak na Rosalina. Kasi awam maramidan tayo nung napasamak di kakasyayin. Ngem, i-plaster tayo, iyornos tayo, digiti anak tayo. Oho, digiti sumarsaruno, isuda iti tulungan tayo. Alright? We don't condemn anyone, we love anyone, ure nagbasol da, ay ayatan tayo isuda. There's always a God, second chances in God. Ngem, digiti kuma sumarsaruno kanya tayo, handa nga ma-experience ang digitay, baut ti Apo kanya tayo, consequence si basol, no di kaya di ma-experience dan iti bendisyon ti Apo tada ti lesson nga makungkuna, lesson learned kaabsat. Okay? So, sino ba'y? Baka dapay agpahabol iti testimony na kakabsat. So, noawang nga ruden, intay iti sao ti Apo, and let's open our Bible ito Philippians chapter 3 verse 1 to 21. Nasapatay nga malpas na ta, kakabsat. Okay? Philippians chapter 3 verse 1 to 21. Ada Bible mo ta, no, Katrina? Cellphone mo, i-flash mo manid tinad da. Awan? Actually, dito pang live ko nga min, dyan na itugot at da batak. Iso nga dito yung cellphone ko nga pag i-flash ito, isususarik nga pang live tata. Okay? Iso nga, usaran tayo ti Bible tayo. Philippians chapter 3 verse number 1. 306. Ay 206. Okay, so dinggan nyo lahat na nawang Bible. By the way po, nawang pay Bible yo, ibagayin to kanyak take kang kayo. Free Bible. Okay? Chapter 3 verses 1 to 21. Ikararagyo dito ano po? Dito sore throat ko nang rugi pa lang di Sunday, Hilinggana G-Camp, medyo nagpaparawak. So nga pilito lata kakabsat ti ag-share ti sa uti Apo. Alright, kasi di ko natin Biblia, Philippians chapter 3 verses 1 to 21. Kunanad to'y finally my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. For we are the circumcision which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Verse number, sige, lagto 5. Circumcised the 8th day, deti ni Apostol Pablo kakabsat, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of Hebrews, as touching the law, Pharisee kunana. Pharisee kikwa iti kalalaingan, iti batas ni Moses kakabsat. Alright? Concerning zeal, verse 6, persecuting the church. Bago nga nagbaling ang apostol ni Pablo, ay isuna may isa nga persecutor. No kung makita na gigibong tayong kasoy, tiliwan na tayo ni Pablo, ipabalod na tayo. Dita, kunana, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless kunana. Sakit, abogado nga ni Pablo Di ba? Kat blameless no, as far as the law is concerned. Nung kitang deti nagpintas, verse 7. But what things were gained to me? Ano nga, magunggunak amin di gito Deti kinasirib ko kunana nga kasabogado, deti power ko kunana, kas politiko kakabsat, ayat a members so nati Sanhedrin Court. Di Sanhedrin ide, Congress kin Supreme Court deta kakabsat nga nagtipon, idi. Kunana, anang nga rod magunggunak ti posisyon ko, iti education ko, iti kwarta ko na nabaan ng abogado. By the way, awan mo nakuraping abogado. Di ba?
Nga mamuyo din ganyan. Kunana ti verse 7, but what things were gained to me? Ano magunggunak ka digitoy? Those I counted lost for Christ. Imbilang ko amin digay nga edukasyon ko, posisyon ko, kinasirib ko, lost ko na. Awan sirbina. Para king Kristo, amo yung amin timang hinhinder, no apay nga madida mamamutipod no nga Diyos, talo. Umuna, education. Number 3, money, riches. Number 4, power. Teti talo. Education, power, riches. Uray ito yung Old Testament, no, basahin nyo di kita books of the Kings, iso manghinhinder. Aya, apay nga di da mamamuti Diyos, apay handa nga amamuti Diyos because of this. Apay di dagsimsimba because of this 3. Nung kuna ni Apostol Pablo, those I counted lost for Christ. Yet doubtless, verse 8, and I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. O, kita nyo man? Nag-suffer pa iso na. Tayong give up namin para lang king Kristo. And do count them but dung. Ano di dung? Lugit. Kumbaga, dumi. Taki. Rugit. Alright? Amin digiti ko na nga dakanyak taki ko na. Dang. No kitam ti dang kat rugit. Ipot. Kumamana. Lugit. So I counted all but dang ko na that I may win Christ. Tano may pangabak ko ni Kristo itibiyag ko kunana. Tano mamamuk ti Diyos isunga kunana ta verse 10 that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering being made conformable unto His death. So kunana that I may know Him. Kasi nadaduma gaputi kwarta madida mamamuti Diyos. Kita mahanda nga agsimba. Imbes nga agsimba da tano manggag dati Diyos, tano mamamu dati Diyos, tano maiyasidig dati Diyos. Ano ninalatag trabahong kasi masapol ko kwarta. Ana manghinhinder ititao nga mamamu na Diyos. Kwarta. Edukasyon. Opa, nalalay nga ng ti Diyos kunan ni kwa. Sino di nagkunan nga sikat nga singer? John Lennon ka diyay. Kuno Michael Jackson. Among kunanan ay Michael Jackson. Among ti ko ng Michael Jackson iso nga natay nga nasapa. Ni Michael Jackson po nakasiksikat. Tay kasi ni moonwalk. Aya, nakasiksikat. Amuyo ti goal na nay 150 nga taon. Mano doktor na nga mang take care ti kanen na naduna do mga expertise doktor. Nasurok sa nga 20 iti doktor naman ang. Apay, ti goal na 150 maabot ko na ng Michael Jackson. Ngam natay at the age 52 no jag kamali. Amoy no apay? Kasi di ko na mas sikatak pay ngam ni Jesus ko na. Di kinaloko na dito nga ako. Singer. Mas sikatak pay ngam ni Jesus ko na. Ano na pasama? I-Jerome na nakita da nga natay. Rabrabaka da Diyos. Kasi yan ang aramid ti Titanic. Nakita na, nakatip-tip ker nga Titanic. Amom ti ko na, Jay Makimbagi, uray ni Apo Diyos. Di na kaya nga palubugan dito ko na. May isa lang nga ship na. Aya, na idong party iceberg. Limned. Amom na apay, uray ti Diyos kung kuna nakide. Di na kaya nga palubugan dito Ngat kinatip ker, imposible. May isa lang nga layag na limned Nariga nga rabrabakan ti Diyos. Nga kuna na, the Bible, God is not mocked. Be not deceived, kuna na. Galatians 6:7. Be not deceived. God is not mocked. Whatsoever man soweth, that shall he also reap. Hanga madeceive ti Apo kuna na Kaya mo yung kakabsat, kuna ni Pablo, awan, takki lang dito Dito sirip ko, takki kuna na, awan sirbina. Yan ang sawat. Dito power ko, takki kuna na. Dito kwarta, takki ko na. Apay, awan sirbina di gito'y no iso mangigawid kanya nga mamamok ti Diyos. Kayat ko pa'y nga mamamok ti Diyos, mawin ko iso na nga di gito'y adda kanya. Iso nga mo yun ti lesson tayo ti kabsat.
hunting nga may ipalubos, nga iti kwarta, trabaho, anyaman, may isukat ti Diyos. After all, agsublitay tuking ko anay. After all, niya po Diyos simang biyabiyag kanya tayo. Niya po Diyos iti nang idanong kanya tayo iti maudi nga Domingo. Ken niya po Diyos simang ilasat kanya tayo iti 2025. Tano madanon tayo iti 2026. Niya po Diyos ang ring kanya tayo iti bigat. Niya po Diyos ang tedsirib tayo nga estudyante. Niya po Diyos mang biyabiyag kanya tayo. Niya po Diyos iti mang pakpakan kanya tayo. Niya po Diyos mang tedangin tayo akabsat. Iso nga apo, awang mabaling ko na awang. Iso nga si bibiyagang pa'y tatagapuking. Di ba? Thank God, kumpleto pa'y ti pamilya tayo. Thank God, agkakadwa tayo pa'y ngagpapamilya. Apay, gaputad dati Kristiyano, ngagkarkararag ti Diyos every Sunday morning, Sunday night, Thursday night, para iti pamilya tayo. So again, the message sa'yo, principles to consider as we end this year 2020. Talo lang nga ba na gito eh. Principles to consider as we end this year 2025. Let's pray for a while. Apo Diyos, bendisyon ang ti mensahe mit at nga bigat. Apo, at sika ko makisao kanyami, patuloy da ka nga amo ko maapo, i-bless mo sa tunggal mesa, imay da itoy, to worship you, to thank you for your goodness to us, and you deserve our worship and praise every day. Iso nga rod apo nga, sabtem kami, amok da kamo, digiti problema da, dadagsin da, rigriga da, digiti nga anak mo, ngem apo, usaran na kadingag, nga kalasugan apo ti saom, taano masabot, ma-encourage da, ma-bless da, maliliwada, ken patuloy da ngagtalagking ka. Pakawan ng basbasol mi, thank you, tanaabo mi kadeti nga, maudi nga Domingo, next Sunday, for Sunday na apo iti 2026, anyan apo nga nangimbag ka kanyami. Sikang ti daydayo mi, in Jesus' name, Amen. So, principles to consider as we end this year 2025. So, muna, arangatalo. Muna, realization of the past. Number 2, revitalizing the present. Number 3, relying on God for the future. Talo nga ar. Nalpas na ito. Okay? Anadyo muna kakabsat? Realization of the past, revitalizing of the present, relying on God for our future. So, umuna, realization of the past. No kunang nga realization is pagsasakatuparan. Ti Tagalog na. The fulfillment of or achievement of something desired or anticipated. Aya, realization. Kumbaga, ana digay dinalpas. No kung mapagsasakatuparan, ana dinalpas. Di ba? Ana dyan na-accomplish. Ana di goal setting ko. Ana di New Year's resolution ko. Amoy ko na dati, yung New Year's resolution ko, agpakutungak tong ko nada. Yung New Year's resolution ko, ag-saving saktong ko na nanay. Ilinggana tata. Di baboy-baboy na, bastit kargana na eh. Oo, anak ko na no, ti New Year's resolution ko, agin inotakton. O na. Enapan mall. Di ba? Ti New Year's resolution ko, agjimak. Kindad dumapay. Nga mamuyo. Kadi nga insura ng New Year's resolution. Awan, iso nga rin nga ti realization, pagsasakatuparan. Ti mo, meaning ti realize, mapagtanto. Ti Tagalog na. Ano Ilocano na, mapagtanto? Mapagpanunutan sa? Aya, mapagtanto, realize. Become fully aware of something as a fact. Understand clearly. He realized his mistake at once. Kunana. Kumbaga, ay na nagkamaliak. Di ba? Ana nagkamaliak. Ana nagkurangak ti pamilya. Ana man dyan na aramid. Ana iti dapat kong i-improve. So realization. Kunana ti Philippians 3:13. J-text tayo kakabsat. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do ko na ni Apostle Pablo. Forgetting those things which are behind.
and reaching forth unto those things which are before. Kunana. Forget, this one thing I do kunana eh. Deti ti aramidik kunana. Aya. Deti ti aramidik. Ano di aramidik? Forgetting those things which are behind. Lipat na kung digay na pasamak nga mistake. Lipat na kung digay na pasamak nga madi. Lipat na kung digay na pasamak nga bad memories. Lipat na kung jay kaap-apak. Lipat na kung digay ginadakos nga nararamid ko. Lipat na kung digay madi nga nararamid ko di 2025. Kadeti ko umay nga 2026 ko na ay reaching for unto those things which are behind. By the way, dinggan nyo dito eh. Madi tayo makapagbiyagan iti past. Awang ba't time machine tayo kasla Doraemon? Paborito kidi ubingan eh, Doraemon eh. Not the superpower ko na kamunti kayat ko, makasubliak di pas. Diba? Tamo no may correct ko di mistake ko na eh. Agarami dakti door ko man, parami da no ko door. Aya, tano makasubliak kadigay pas. Kasi ado mistake ko kanyak eh. Idi ubingak, ado mistake ko. Aya, anabisyo ak idi ubingak. Sigarilyo alak. Sugal, nasa dutak idi ubingak. Jak impas sa kagbasa idi ubingak. Di amin? Ado kinalukok idi ubingak. Makikabkabilak idi ubingak. Adaw na pagdarak pa idi, na pagdiringo mo. Di ba? Jak kaya masudsutil. Jak kaya tiya dalas-to-lasto idi. Oo, nga mamuyo. Ado mistake ko, no ko lang the superpower ko, agsubliak nga i-correct. Kaya lang, I cannot live in the past eh. Can we live in the past? Can we go back in the past? Hanan. Past is just past, di ba? Past is past, kunada nga road. Mistakes are just a lesson learned. Those mistakes must be a stepping stone of a better future. Not a stumbling block. Hang stumbling block, dapat digay mistake tayo. Hang dapat ngay stumbling block, digay failure sa'yo. Hang dapat ngay stumbling block, digay madingan aramid tayo. But just a lesson learned, is stepping stone for a better future. Kaya ko na ni Pablo, forgetting those things which are behind. Don't live in the past. Don't let the past haunted you. Amo you haunted? Na Ilocano na haunted din? Mabandage. Diba? Mang-al-alya. Tama po yun. No? Mang-al-alya king ka. Hang ka dapat nga mal-alya ka digay pas mo kakabsat. Past is just past. Kung na iti Biblia, no nagkamali tayo, no nagbasol tayo kakabsat, kung na J. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dimbawat ka pambakawan ti Diyos, pinakawan na kan. Ha mga subliya-subliyanan di mistaken nga naramid. Hante nga subliya-subliyanan di kayo failure sayon. Hante nga subliya-subliyanan di kayo madingan na aramid tayon. And pinakawan na ka ti Diyos. Move forward. Panan Pablo, forgetting those things which are behind. No naapam di asawam, no nabugkawam di asawam, maditradom ka di asawam, da kayo ganda. Digiti anak, kakabsat. Kung na-jiga speaker mi, no agawit kayo to balayo, sorry kayo, di ba? Kanayon nang ibaga. No nabastoy siyo, parents yo. No nagsugir kay parents yo. No nagsadod-sadod kay parents yo. Ang subli kay jebal balayo. Dumawat kayo, sorry. Kit alamidin nyo iti apag-iso ko na. Kanayon nang ibaga. Jiga speaker tayo, kasi mula pa nag-preach na kakabsat. Natangtang kampay. Aya, ng padasang nga tumangkampay ti preaching ko. Oo. Ngandingin nyo yung tikabsat. By the way, nagpipreach sa kitoy, kung na ti Biblia, rebuke and exhort. Duwa eh. So nga di kita preacher's class kung ito, isurok ta kanya. Rebuke, kung na. Ana rebuke? Tubngarem and exhort. Halang rebuke. I-exhort mo pa. No, ana aramidin mo. Tell him what not to do and tell him what to do. Di dano ko agungot kinyay. Parents, so kasi ti aramidin tayo parents sa'yo, rebuke and exhort, handang agungotin. Don't believe the psychology nga kunada din babawutin tana mo, gumura kanya. That's wrong. Aya, rebuke bagbagam, ungtam, ibagam amin, ngam exhort. Kasi ti mapaspasama ngamin, ungtan, awan mo insuro na. Ti principle ti teaching katang ka siya. Ungtam ngam isuro na aramiden. Ore ti parental. Ungtam, korekem, bautem, ngam isuro aramiden.
Ngam no panay unget, panay bawat, panay bagbaga, awan may suro na no kasano aramiden na. Isu nga gumura da, that's wrong. Diba? Kung na ti Biblia, rebuke and exhort. Diba? Ni Tatay Manti, pag-pray tayo ho. Kasi kanayo mo nga may preach tinay, diba? Ay wag am ti salunat mo, ikatom ti bigsom, hangkag inom arak, hangkag sigsigarilyo, maperdi salunat mo. Agin inom lata siya. Kimbutong ni Tatay Manti, lumlumnag ka no, di kiti mamatanag, kapso. Insardeng na aginom, idi nagsakit na. Idi nalaing basit, iminom man. Amoyo, sa totoo lang, haan nga agong unget ti tao, we love, kung natin nga ron nga, we love the sinner, but we hate the sin. The sin will destroy you. We love the sinner, amin tayo managbasol tama? We love the person, but we hate the sin. We love the sinner, but we hate the sin. Because sin will destroy our family. Sa totoo lang, third party will destroy our family. Fornication will destroy our family. Adultery, kabit, nga makungkuna will destroy our family. Dito church tayo kakabsat, we preserve godly families. Kaya tayo nga digay agasawa till death do us part. Kaya tayo digiti anak tayo marespeto da kadigiti naganda. Kaya tayo digiti anak tayo managtulog da kadigiti naganda. Kaya tayo digiti anak tayo makagraduar da nga nasaya at ti panagbasan. Di amin? Iso nga we are preserving a godly family kakabsat. Ngam timang destroy ti family tayo basol. Iso nga amuyo po pinakamaganda forgetting those things which are behind. Lipaten tayo digiti madi na napasama. Reaching forth to those things which are before. Talo nga ba nagiti number 1, realization of the past. Letter A, letter L amin, learn from the past. Alright? So, realization, awa ngamin kasi susaron mo tipang kukumati. Realization of the past, letter A, letter A. L aming nga talo, learn from the past. There is a lesson learned of the past. Continue to do things that done in the past. Tingnan nyo. Continue the good, kunakide. Continue the good things done in the past. No, naramid tayo iti past nga good, continue. Agig-excel ka dyan eskwela, continue. Di ba? Ni siya ti agig-excel dyan eskwela na. Mano average mo siya? 94%. Apo unay 90. Siya kiti 95 lang eh. Ay, 75 lang siya. 95. Continue to do that good things what's done in the past. Diba? Tuloy-tuloy mo lang siya. Ni Gab-Gab, mano? 73. Diyan may isang subject na. Yung tultulado ni Gab-Gab. Alright? 95. Aya. So, sino pa gig-excel? Sika, top mo ano? RJ? Top 5. Oo na isak top 1 ini. Top 5 ni RJ. Continue what the good things done in the past. Ni LJ, agig-excel J eskwela. Nung bagbagaan tayo to Santel kasi namin talo nga nagatem nga nag-suicide ni Manang. Ibagbagaan naking kahaan. Di mamudayay? Oh, kasarita kanto ko na kin LJ. Oo, kasi delikado, suicide, affected, unay, kadigiti pasamak taglaw lang. Okay? Sika Santel, di ka mo nagpampanonong ag-suicide. Di mararami din diya. Alright? Bagbagak tumanang niya. Kasi dakal potential na nalaing ni LJ. Aya? Alright? Nung ganyan na diya. Continue the good things done in the past. Next, avoid those bad things done in the past. No continue good things done in the past, nung avoid bad things done in the past. Kaya nakasawan, numade, ay kamo mararamidan na. Tama? Nung nagdaksam, madi mararamidan na. Nung napadasam ang kinukupitan ni Papam, mo mararamidan na. Nung napadpadasan tayo nga, Papa, dabayada mi dya eskwela, awang bagayam. Mano, 500, awang bagayam. Kas na kanya kide, amuyo siya kamin ti ibagbaga. Nag-pre-preach sa kitoy, siya kamin dede, baka dalang kita. Oo. Siya kide, kung nagtata dabayada mi, 500, awang mo, pau-pau. Awan. Anang arot pa ko sarak? Computer ako. Counter-Strike pa lady, awan sa tatan eh. Battle Realms. Tatadot ang aminan eh. Hindi ko Battle Realms. Online. Igatangak pa di item, di kwa.
tano pumigsa. Di ba? Pero, avoid. Aya, nung napagsawsawam ni Papa, Mamam, avoid. Di mo ulitin eh. Nung nasadot ka di balayo, avoid. Nung binaunda ka nga, di ka nagtundog, avoid. Nung nag-cut-cutting classes ka di eskwela, avoid. Nung talim di bag di classmate mo, avoid. Nung lambong mo di chinelas na, avoid. Nung ikambunot si bag na, agawid na ka, dabunod di bag ko eh. Di kita nga classmate ko eh. Nung nag-cut-cutting classes ka, avoid. Why? Dadalhin na ka eh. Alright? I'm saying, avoid those things which are in the past. We cannot do anything of the past. Past is past. Don't let the bad experience in the past to control you. Hantay nga hayaan nga kontrolan na tayo di past. Kasi ti jabla mo yung aramatan na digitay past tayo. Nako na o, da naglabasam, narugit ka ko nana. Di ba? Oy, adda na pasamaking ka nga made, nga nagdadagas ka, o narugit ka made. Hanyo mapatpat siya iti kay na sweetik deti jablo. Kuna na iti Biblia, no din bawat tayo pamakawan ti Diyos, pinakawan na ka ti Diyos. Hamo nga ding-dinggan ti kinaulbon ti jablo. Ti panunod ti jablo kuna na nadakis ka, narugit ka, managbasol ka, ngum kunam na ugaksan nak iti dara ni Kristo, pinakawan nak ti Diyos. At the second chance kung agbiabiyag, nga nasayaan, I have a better future. Ti jablo, tandaam, kaya nakang agbag je past. Nung ti Diyos kunana, forget those things which are in the past. Reaching for those things which are will be done in the future. Di ba? So, ti Diyos sidinggan tayo. At the past tayo. Don't let the past control you. Don't let the past nga makonsensya ka ngagbiabiyag. Don't let the past nga haan ka nga mag-move forward. Don't let the past nga di ka makagraduar. Don't let the past nga virgin na kayo ti past. But you cannot live in the past. Past is just a lesson learned and a stepping stone for a greater future. Amen? So, I'm saying learn from the past. Letter B, lowliness of spirit. If you have accomplishment, be humble. Remain to be humble. Diba? Dapat lowliness of spirit. Dito yung pangpangas ko na jigas is bigger. Huwag tayong magmalayabang, huwag tayong magmalaki. Diba? Just stay your foot on the ground. Amom deti kwa, deti sakam, na dakay di ground, adakad chance mo nga bumagsak. Edi sakam ko magadad ti ground, bumagsak kahaan. Ano? Padasong nga ingato eti sakam. Diba? Padasong nga umuli. Ada chance nga matinaghan. Ada. Iso kasi iti biyag. Digiti proud ko na nangato dan. No. Di na pa'y recognize si Diyos. No bimagsak da. Nabankrupt da. Nasakit ka niya din. Kasi di nabuyak nga ita TV. Amo manang naba ng dito nga tao eh. Napamanaan ti bilyon-bilyon. Nagmana, nakadado nga kwarta. Ngam di milyon lang di kwarta na manang, madinamaksit, nagpakamatay. Apay, nagmana dakkel, idi bumasbas si di kwarta na mabanggang ka. Di na natanggap, nag-suicide. Kada tayo ka, limagasot lang manang naragsak tayo eh. Pang netsebena. Di ba? Amunda tayo, nakaawat tayo layuda. Di ba takada papayuda, dali mga kilo nga bagas, kin na spaghetti, makarone, dapay lajay. Ayan, naawat inaladanan ko. Naragsak ako ni. Nang day manang nagpakamatay. Nagpakamatay, ada milyon na pay. Ngam, apay, di na kaya, di na ma-accept nga bumasbas si J. Quartan. Iso nga sabsabali lang talaga dyan ang rugi zero, dyan ang rugi marigat. Diba? Awan nga awan. Tapos hindi mga timmasenso. Uray mapukaw tumanin. Okay lang. Apay, nang rugi akita. Uray tata na bankrapa ko na ni Job. Uray awan aming nga sanikwakon. Ngem nang rugi akita. Okay lang awan. Kayak pa'y agbiyak. So nga digiti anak tayo. Di tayo okay lang no agsak duda.
Okay lang nagbagkada. Okay lang nag-construction da. Okay lang naglablabada. Di tayo masasi ko na ngamin, di kita parents ko. Diyak kaya nga mapadasan, di kita anak ko, tirigat ko. Wrong. Iso nga rin nga nagbalegi ka, kasi nagrigat ka. Di ba? Iso nga rin nga masenso ka, kasi nagrigat ka. Iso... maka... makarubat mayat na tayo na eh. Iso nga rin nga, adakang ka na, kasi nagrigat ka eh. Iso nga rin nga, danagatang mo nga, nakabalay ka, kasi nagrigat ka. Tapos kung natayo, diyak kaya nga mapadasan, di kiti anak ko, itirigat nga napasang ko. Kano nga rin kaya agrigat? Kaya saan nang tupay biyak na? Iso nga mo po, kailangan, madiumangat iti, saka tayo. Lowliness of a spirit. Ni Brother Clyde, makikita dito yung kakwa. Naka-uniform to Bureau of Fire Protection dito ni Clyde. Ayan. Diba? Oho. Na day schooling mo, brad, nag-schooling ka lata. Baka dumanong kanto pa, baka kapitan to dito yun in the future. Oho, awan imposible eh. Pinadas ko man nag-chaplain, kapitan ko maposisyon ko. Bagsak civil service. Pati kaya tiyapo ko na. Ngamamoy din kanya iti Ada na pintas nga plano ti Apo. Agpakumbabatay lang. Lowliness of the spirit. Hanga, naka-completion, nakagraduaren, imasenso biyagnan, nalipatan na Diyos, bumagsak. So I'm saying, lowliness in the spirit. If you have accomplishment, be humble. Remain humble. Kuna nagtay Luke 14:11, for whosoever exalted himself shall be abased. Aming nga mangingato bagina, ibagsak ti Apo. But he that humbleth himself shall be exalted. Aming nga mangibaba iti bagina, ingato ti Apo. Di ba? James 4:10, humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. 1 Peter 5:6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Tingiti man nagpakumbaba, iangat na kanta ti Apo. Di ka? Tingiti man nagpakumbaba, niya po Diyos sumang promoting ka. Niya po Diyos sumang blessing ka. Ngam digiti na pride. Kuna na ti Biblia, pride goeth before destruction. Diba? Amoy digiti di agsimsimba, kasla dala ibagbaga nga Shakti kay mang biyag ti bagi. Ang nga si Kaapo. Gusto nga mapanda ilad dangop ubraan da. Diba? Gusto nga mapanda ubra. Kasi kunada, Shakti mang biyag ti bagi. Ang kakabsat. Shak 17 years nga full time man. Siyang serbiya lang ti Apo. Diba? Lumahan na mo pa yung binaybayan ti Diyos eh. Sa totoo, nagado blessing. Oho. Nukitak ti biyag ko edi, marigrigal lang ti pamilya mi kabsat, farmer lang ti parents ko. O hanggay nga lang, farmer isuda. Ti parents ko. Narigat ti biyag mi sa totoo lang. Idi ubing kami, kunan nanang ko, awan ni gatang ti makan. Pagkal na jik mamanang. Ikan nasin, king manteka. Pagkal na na. Okay ko na nakit. Manteka, kunana asin, pangpalumog pingping, kung kunana. Nagbukol. Kang kanami, narigan eh. Sa totoo lang eh. Nagrigat. Ninanang ko, bago da nga nagkasar, historian tatang ko, kano lang nga nang di dagis istorya kami eh. Ang mumidi agkasar da manang, pinatalaw da ka ni Sula Jeff. Jay, balay nga nagyanan da. Awang kwartada manang. Talaga nga nagsakripisyon tatang ko. Aya, ngayon mo utang siguro yun. Yung matang daga nga 175 square meter. Nalakapay lang ka na yun. Eh di pinatalaw da. Awang pagbalayan da, awang kwarta. Iginatang ng tatang ko, deti maribaribang ako nga balay, old house. Maribariba, ginatang na materyales na binakbak daman ng iso pinagpataadar da balay. Di ba? Iso nagyagyanan da kami. So nga jak kayat mo nga kasi iti pangrugyanan nyo ko namin ni tatang ko. Nang tig kanya mi sa 300 square meter kami nga daga. Tapay nagrigat idi kanya mi ko nana. Thank you nata ako na. Di ba? Oo, kapas pa survey mi.
Mano survey, 16,000 nagkangin nila. Ni manong miti ng cash, agtintin na ko. Pero din ganyan yun ah. Mano pagpatitulo daga, 15 mi ay 50,000. Kuno pa 50,000. Kampay lang. Pero amo yun, nagrigat tibiyag idi. Aya, nariga man tibiyag, ngam laglagi po tayo. Aya, tata, sa totoo lang, may tatan eh. Oho, may tatan apay, adu blessing ti apo. Agpakumbabatay lang, ti panagbiag tayo kakabsat. Ti amoy ti real nga kinabanang, di contentment. Kung ti Bible, godliness with contentment is great gain. Di makontento ka lang, kinadyosan ko na godliness with contentment, great gain, di ba? Kita nyo, di kiti politiko tata, nga flood control issue. Million. Adapay private kuha naman. Di may isang congressman, nagpatader balay, nga 3-story, among tinagyan, di kita'y nakurako na nga malimaleta. Ada dyan. Pinatader na 3-story, para lang kadigay malimaleta nga kwarta. Pag yan ang kwarta nga kurakot, kinurako na. Yung may naayan na tata. Diba? Handa nga mamaanag eh. Sa totoo lang, million nakada doon eh. Can you imagine, nakada doon, nagkurapay lang? No siya na i-emi, 1 million ko, okay ako na eh. Diba? Makamilyon na lang, okay ako na eh. Sa totoo lang, 1 milyon ko. Ayan na eh. Manulak kwarta. Ngam, kontento ak, naragsakang agbiabiyag. DJ, tikinabanang. Hanga DJ, milyon-milyonan ka. Kaya napay adu greediness, covetousness. Tunokwan, mapapahamak. Amoy ti ko na ti Biblia, the love of money is the root of all evil. Not money is the root of all evil, but the love of money. J. Kwarta na Diyos nan. Di ba? Di pa'y makasimbang gapo kwarta. Di pa'y makapag-thank you kinapo Diyosin gapo lang ti kwarta trabaho. No. Kaya mo ilaglagi po nyo dito. Agpakumbaba tayo lahat. Apo si ka amang biyag ka niya. Apo si ka amang tid-anges ko. Apo si ka amang palpitate nga nasaya ti puso. Ang kong mga ag-enlarge. Amoy Jay, hindi na pangkambatak, hindi kalman nakita Jay may isang member Jay bat. Umayak ko man nagpa-prayer request ko na naman. Ay, agpakararag kong Domingo Jay bata. Apay mga nang wana. Nagbackslide, nabayag. Dumadakkel puso ko na 3 weeks sa hospital nagpapaagas heart enlargement. Okay, may kanta pa na. Sige. Adan to mga ipag-pray ka niya dyan. Kano na nga malagip ti Diyos? Hindi at the heart enlargement. Yung nabayag ngayon madayo ti Diyos. Nangabak ti rapol, tricycle manong, Jibatak City. Nangaba rapol tricycle Nakaragrag sa Quezon. Lumamuyo, nagsakit. Heart enlargement. 3 weeks nagpapaagas sa hospital. Kakaasik. Anak ko na. Amum sa totoo lang, tandaan tayo ni Apo Diyos City, bang biyabiyag kanya. Diyan na salon na tayo lang, dakkel nga blessing. Basig kwarta tayo, umanay lang, kakabsat. Ngam, thank God, naabot tayo iti 2025. Sumrik tayo 2026. Ngam, hamba nga nagkurang ti Diyos. Adamo pagyagyanan tayo. Mangmangan tayo mo 3 times a day. Agbasbasa mo, digiti anak tayo. Naragsak tayo mo. Kontento tayo. Diya tipod-pod mo nga kinabanang. Simsimba tayo bay, agkarkararag tayo bay, agdaydayaw tayo bay ti Diyos, agpipelosin tayo bay, mabaling magaya magragsaklat. See that? So lowliness of the spirit. Number 2. Sige, lasan ito tayo. Ano dyan number 1? Realization of the past. Past is past. Kaya mo, correct the mistakes, di ba? Move forward. Ado pa iti surprises ni Apo Diyos kanya kay tata 2026. Ado pa'y blessing ti pamilya ni Mang Boyet tata 2026. Ado pa'y blessing ti Apo manang Irene ti pamilyayo kadamang ninon. Kiti-kiti anak tayo 2026. Nanay Ayami, ado pa'y blessing ni Apo Diyos yung pamilyang 2026. Nay Linda, ado pa'y blessing ni Apo Diyos iti pamilyang 2026. Nay Rosalina, ado pa'y ti parabor ni Apo Diyos yung pamilyang 2026. Ni Chantel, ti pamilyayo, ado pa'y parabor ti Apo kanyang 2026. Brother Clyde, di ba? Adupay parabor ni Apo Diyos kanyang ti 2026. Makita tayo ito nga naka-uniforme ni Brother Clyde. Amen. 2026. Abay! Kasi sumang biyabir kanya tayo eh. Di ba? Ang waning posible kanya na. Just remain humble, kaabsat.
So I'm saying realization of the past. Nung at the mistake tayo, at the failure tayo, bayan yun. Move forward. Nung nag-break kayo ka Jay Jowa, okay lang at isagsagana ni Apo Diyos nga nasaysaya at kanya. Amen? So, number 2, revitalizing the present. No kunang nga revitalizing, revitalize means pagbibigay ng bagong buhay. To give new life or vigor to. Pananad to eh. The synonyms na freshen, recharge, recreate, refresh, refreshen, regenerate, rejuvenate. Amo yung rejuvenate? Nabuo ko ma nga dry. Pagbiyagan na. Pasilapan na. Rejuvenation. Adari kita'y shampoo nga rejuvenation. Aya. Mang-nourish. Pananapaitik, renew, repair, restore, revive. Yan yung synonyms ng revitalizing, revitalize. Aya. So, di kita'y kimupas kanya tayo. Di kita'y nang perdi kanya tayo. Di kita'y na broken. Di kita'y limabnaw kanya tayo kakabsat. Di kita'y nagkupas kanya tayo. Revitalizing the present. Kuna na ti Biblia, Philippians 3:8, "Yet doubtless I count all things but lost, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is true, the faith of Christ, the righteousness which is in God by faith, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death," and so on. So mo yung revitalizing the present. Letter A, strengthen the things that remain. Letter S, sa amin dito sub-points na. Strengthen the things which remain. Revelation 3:2, "Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die." Kunana, digiti, ready to die. "For I have not found thy works perfect before God." So, strengthen the things which remain before they die. Amom ti mamatay nga tao. Aya, ado digitay na, ada nakita mo ito man ng EJ Hospital ini. I-revive da. Nagrigagayam di i-revive da ya. Di kasi ni. Kung anak ko, ag-revive. Nung adag bibiyag. So, di mamatay, i-revive mo. I-revitalize mo. Kunanad to strengthen the things that remain before die. Kasi nung natay to, awanan na. Nung natay ti marriage, may sublimpay. Di ba? Nung nag-divorce, may sublimpay. Awanan na. Iso nga di mamatay nga relasyon, kaya di lumablab na nga relationship. Before namatay, si Bugam, fertilizeran, biyageng. Di ba? Kasi, nabinaybay ang lahat, nga mamatay, awanan. So, ano, digiti banag na kailangan tayo nga i-revitalize. Di ba? Si panagbasam, 73, ni Gabgab. Dapat ma-revitalize. Pao na nga to grades mo, Pao. Mano general average mo, Pao. Revitalize. Di ba? Nung lumablab na the relationship, revitalize. Nung lumablab na ti panagbasam nga, jak sa kaya tagbasa, revitalize. Christian life mo, madyak kaya mo pa susat na, o masad sa dutak, o ado assignment ko, niya, dagpadaya, da pa birthday, ada pa buda ko nada. And, ada iti, pamakan, pamatay revitalize. So I'm saying, strengthen the things which remain. Kaya, so ano dyan mamatay? Papigsao. Abuntay mo te. Diba? Amo tayo kakabsat. Jay, numamatay ti Bible reading mo, papigsao. Numamatay prayer life mo, papigsao. Numamatay soul winning life mo, papigsao. Numamatay ti giving tayo,
papigsaan tayo. Mamatay ti ayaw mo di asawam, papigsaan. Mamatay ti respetom ti parents mo, papigsaan. Strengthen the things which remain. Letter B, steadfast to follow our great God. Matthew 4:19, and he saith, follow me, and I will make you fishers of men. 2 Corinthians 11:1, be followers of me, even as I follow Christ. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Una doy, be steadfast. Steadfast to follow our great God. Kaya nang sa unti steadfast, agtalinaid ka, unshakable, unmovable, no nararamidom para ti Apo, steadfast. Di mapukpukaw jay prayer life mo, soul winning life. Church life, di kayo mapukpukaw Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Why? Ti Diyos simang papapig sa kanya tayo. Tao sumangot tayo ti ado nga problema, ado nga regrigat, ado nga challenges, madimpayamam mo ti Diyos, basit pa nakaawat tayo ti Diyos, iso nga give up ti emotion tayo. So strengthen the things which remain and be steadfast following our great God. Awan luge kadigiti sumursurot ti Diyos. Awang mabaybayan kadigiti sumursurot ti Diyos. Awang kakaasi kadigiti sumursurot ti Diyos. Kunak 17 years ako nga full time. Okay lang tibiyag ko, awan sarake ko. Diba? Tuloy-tuloy lang agserbi ti Apo. Kita nyo, amo yun o may aming sinsidi nang rugi kami to'y. Diba? Di kita'y taga San Nicolas. Di kita'y dadumapay. No may amin. Baka 60-70 tayo datan eh. Diba? Nagalis ko mata sa nga gasong nga goal. Ngam ko na, Apo si kasursurutan mi. So nga ibagbakan niya ayo ho, ti Apo sursurutan tayo, ti Apo pagserserbihan tayo, ti Apo daydayawon tayo, ti Apo ayaten tayo. Kasi no kasya, sigurado tuloy-tuloy tayo kausa. Alis to tayo nga umado. Alright? This year, ag second year tayo pa ilang ne. 1 year, 2 months. I-goal tayo, 50. Amen? Amoy di Sunday, 37 tayo eh. 37. Ado mas daawan. Ala, 1 year kayo? Paano ni Pastor Bunyog kikuha? Tiga speaker mi ano, Baptist Growing Baptist Church in Kandong ko na ano. Oh, pero mo yung pasit pa 3 years sa ngagasot by the grace of God. 2 to 3 years. Itinulong tayo ho, steadfast, tuloy-tuloy tayo lang. Amoy po, dakam man, awang man ti mabaling nga kwarta nga maited ni kanyayo. Ngam, deti panang worship tayo ti Apo. At adu pa ited na ti mabalin mo nga ited. Diba? Kasi nadaduma, da kami, ag-struggle pa eh. Oho, digiti pinanggagatang tayo digito eh, kakabsat, adala nang nangted mo, digita kakabsat ti Apo. Oho, adalang nangted mo, digita. Iso nga inted da, kahit ko nga makita da, tinggatang tayo. I-report ko kanya da eh. O manang, kakabsat, digiti tinapanan ti kwartayo. Hanga na pang kanya, minapan ti ministry ko na. Di ba? Pero mo din ganyan yan. Talin na itay lang, following our God. Anak ibaybayan ti Apo. Laglagi po niyo po dito eh. Kasi lang ti aramidon yun ni kakabsat. Every Sunday, morning, Sunday night, Thursday night, may kailang. Diba kanyayo po, kaslati inaramid kon, sobra pa iti, expected mo, ngayon ti Apo, king ka. Di contentment mo nga masapol nga daily for your family, sobrang pa ni Apo Diyos. I'm sure. Super. I'm sure. Gusto nga tuloy-tuloy tayo lang. Amen? Amen? Be steadfast following our God. No ti Diyos kadkadwa man na ka nga baybayan. No ani Apo mayo kadkadwa baybayan na ka? Ana? Ni gobernador. Kadkadwa baybayan na ka? Ana? Ni presidente. Kadwa misuna baybayan na ka? Hana? Sino dadakal may tulong na? Diyos o no politiko? Ayan. Surutan tayo lang. Be steadfast, following our God. Hana ka nga baybayan. 2026 kakabsat. Sigurado kanyayo at adu kay blessing ti Apo kanyate. For your family, for our church. Number, letter C, stay in your ministry. Patingin nyo din. Ano J, letter A, revitalizing the present. Letter A, strengthen the things which remain. Bigiti si bibiyag pay. Papigsaan tayo, strengthen.
Letter B, steadfast, following God, our great God. Letter C, stay in your ministry. 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus our Lord, what enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, kunana, I thank Christ Jesus our Lord, what enabled me. I am unable, but He enabled me. He give me wisdom to preach. He give me power to preach. He enable us eh. Na kayo nga estudyante, na maaaring manigatang ka at basa, God can enable you. For that, He counted me faithful. I'm not faithful, but God counted me faithful, putting me into the ministry. Impanak ti ministry. Sino ako ma? Tay ko nang arag kini Rolando J. Agbibiyahe tayo Irish. Kung nakinya nagsarsarita kam J. Sango. Kung nakin Rolando, amom siya idi Rolando. Kasla ala kanya ayo ko na. Apay, agpaspasuli kay J. Cam. Di ba? Di na kaya maki ni Katrina ti friendly. Talaga nga isuma pa makihalamuha. Nung siya ko na kasla akla kanya ayo idi. Diyak kaya maki-fellowship, diyak kaya makisalamuha. Idi da kami ti agkakang agpaspasuli amano. Pag testimony yan diyak, pag analo kung pato ko na ka. Agtigir-girak eh. Kasla kayo mana. Di ba? Ho, ko na ka. Pag analo kung ko na ka. Nga mamuyo, din ganyan yan. Agpakasoy kalatan na napudot po. Ho, or ag-transfer kayo ito. Malmal pa sa'yo. Din ganyan yan. Kunakin Rolando kasta lang kanya ayo di agpaspasuli. Ilang kahit i basketball. No api ngay mayak ti kam. Basketball awan sa bali ko na. Diyak kahit ti preaching kada duma pa talents night. Bagyon. Basketball lang. Yung mamuyo na challenge sa manong kadyo preaching. Diyan nakaiwas, diyan nakailag. Talaga nga team mama. Nagsubliak ti apo. Hilingga na nga tuloy-tuloy. Nag-activak di church. Na-training nga, ilingga na nga nag-mission na kito. Di ba? Kasi sinurod ko ti abo eh. Pero kung nakasalag paspasuli ito. Awang pulos. Managbabait. J-Eskwela, okay 75. Anan nung tasobrahan ako, nakapasalagi. Iso nga ti grades ko, 77, 70. Madigayong nga nababa goal mo. No, ti goal mo lang, pagpasa, sigurado, pagpasa. Ngam dapat ti goal yung akas lang kin Brother Darwin di nagkuha, di ba? Ni Brother Darwin nga nag-board, among ti board na top notch share, top 1 manang ti goal na. Kaya top 1 ti goal na eh. Ti result di exam na manang 93%. Top 11 ako na. Apay, kasi ti goal na nang ate. Uray di naka top 1, ngem na nga to goal na. No goal mo makapasalaki di. Talaga nga makapasala nga. Di ba? Oh. Sakidi, kasya lang eh. Nagsarding ako pa first year. Ano, ubrang ko ng tata. Di agtalo. Di kaya, nagsadot ka ko na. Kaya. December pa lang manong, January, nagsarding ako na. Marso, graduation, di ba? January pa lang nagsarding ako mana. Apay, kawan projects ko eh. Napulpulanak eh. Nabunto na nak. Andiyan kaya ko na. Super, jak kaya. So napanak talo. Ano ubra? Buras tarong nagbudo. Nagbudo. Agtaltalon, di ba? Yung pag-construction makalinong eh. Ijay, nagpudot. Nagbudo. Dado mga crops ni tatang ko nga mula na sili. Aroy-uy na eh. Nakabungbunga. Diyan mo lagmuban. Nagbunga eh. Nagpudot. Kunak yung tatang ko. Nagbasa ako mo lang. Nagtalo na makatawan na eh. Pagbabawi nagbasa mo lang na eh. Yung computer laptop pa nakbilyaran. Awan church eh. Awan mga isursuro kanya eh. Diba? Ang umani iti secular education. Iti lang diya eh. Ngam awan di character. Awan di puso. Yung ganyan ito. So, kunakin Rolando, yung subliak di istorya. Pagpaspasuli lang ide. Nagbabay, nagbaba grades ko. Nung kunak, akalain mo ti blessing ti apo kanya kunak. Di agpaspasuli di manong. Shakti Camp Director, Shakti Mangidada Ulo ti Camp. Di ba? Wow! Nagpipreach kami
Sino agdingding kita? Kapitan, judge, si Judge Mimi. Di ba? Nasdawan, hindi nag-meet kam kin Judge Mimi ka, banmano ki di kanya ako. Oh. So, tapos, di kita'y professional agdingdingan. Sino ako mga engot? Di ba? Ngagpaspasuli. Ngayon kanya imagine na yan. Kas jay iti blessing ti Apo. Susuruan na tayo eh. Di ba? So, kaya nga po, stay in your ministry. Da kayo nga young people, create tayo to yan eh. Kuha tayo, special number. Ha? Group singing tayo. Choir, musician. Stay in your ministry. So, sino to mabaling nga drive? Ni Anton, susuruak to mag-drive ti, anong di ba ga? E-bike, duwa, isang to agsundo nga may isa. Ninto mang buhay at tricycle manong. Sakto di multicab. Tadya mo madrive amin eh. So, tano, nasapsapat nga mangrugi. Alright? So, stay in your ministry. Last, relying on God for in the future. Nanay Rosalina, itikan ni Nay. Itikan Nay. Malati ka to yun. Pau, pakasi ka man, Pau. Higit. Adjust. Oh, last time, wala pa sa'yo. Okay? So, anadyo mo na? Realization of the past. Realization of the past. Past is past. Don't be control of your past. Move forward. God has a better plan for you in the future. Realization. Learn from the past. Letter A. Letter B. Loneliness of spirit. Just be humble. Ano number 2? Revitalizing the present. Letter A. Strengthen the things which remain. Steadfast in following God. Letter C. Stay in your ministry. Pagtalinawid ka lang kadya ministry yun. And last, ano mo din? Relying on God for your future. The meaning ti relying kat to be dependent. Ana dependent. Tay nakadependar ka lang kinapo Diyos. Don't depend on yourself. Nagdepende ka ti self mo, bumagsak. Nagdepende ka ti wisdom mo, bumagsak ka. Nagdepende ka ti laing mo, bumagsak ka. Ngam dapat nakadepende tayo ti Diyos. Amen? Amen. Sino di kaya dadyo? May kayo tiyag, di nga kaya. Manual pa sa'yo. So to be dependent. Another meaning, depend on with full trust or confidence. Di full trust mo, itid mo kiniapo Diyos. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Hangahap. All thine heart. Lean not unto thine own understanding. Acknowledge Him in all thy ways, and He shall direct thy paths. So, pagtalog tayo ti Apo. Letter A. Look on God, not men. Look on God, not men. Isaiah 45:22. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Kung ni Apo Diyos, look on me. Iso nga, di kaya ni Apo Diyos, si Diyos Diyosan eh. Amom ti Diyos Diyosan, hangapudpud nung nga Diyos. Kaslang bahay-bahayan. Hangapudpud nung nga bahay. Kaslang, hanapay, laro-laruan. Nung kanam nga bahay-bahayan, kotse-kotsehan, hangapudpud no. Nung kanam nga Diyos-Diyosan, hangapudpud no nga Diyos kakabsat. Hang nga Diyos nga naka-isabit pay lang. Awan ni Apo Jesus di cross. Hang nga naka-isabit ti Diyos kakabsat. Alright? Nga damata na nga di makakita, at dagong na di makanganges, at dalapayag na di makangeg, kasano ka nga kararag ka di Diyos nga natay, di nakamasungbatan, kasi di mo makangeg. So ako na po Jesus, di 10 commandments ko. Thou shalt not make any graven images. Thou shalt have no other gods before me. Siya lang Diyos yung kunan. Madi kagar arabid ti ribulto nga imahen. Siyak ti Diyos kunana. Diyos, nga Espiritu, hanga makikita, nga da jay langit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Iso daydayawan tayo, kaabsat, nga Diyos, hanga makikita. Ngam patpatsyon tayo. Amen. Kaya nga ti worship kat faith eh. Hanting agkarkararag ka dyan natin nga Diyos, di nakamasungbatan. Nga no naguram di balay, napuuran di balay, imbes nga di Diyos daw mangisalakan,
isum bagbagkaten da nga isalsalakan. Diba? No kuma Black Nazarene J Manila, the bottom, millions of people. Mapan. Alam da J Panyuda, ipurwa da Jay, ipunas-punas da isublida. Gapot tama kay ibi, J Mesa, ipurwa na, ipunas nan tumanan na. J mo Mesa, dapan natin na. Punano hakas Jay, impunas-punas na. Tunukwan, J na ud-udin na, punas-punas. Nihapid damo COVID ko. Net damo sakit ko. Kasi ano nga di ag sakit. Awam pang si pinunasan tibiyag. Di ba? Tibiyag tayo nakadepend, bikin na hapo Diyos kakabsat. Iso nga look to God, not men. Han tayo nga agre-rely ti bukod tayo. Amoy up, da tayo ag sakit tayo. Tama? Da tayo may busag. Da tayo mabanlo. Awan maditi mabaling nga pag-relyan ti bagi tayo. Rely on God for our future kaabsat. This coming year 2026. Ag-decide tayo kuna tayo. Apo Diyos 2026 ag-relaya kanyam nga na impapuswan. Buong buo. Agsimba alat da Sunday morning, Sunday night, Thursday night prayer meeting. Kasi agrelaya kanya mga po Diyos. Sika mang biyag ti pamilyak, sika mang tulong panagbasak, sika mang masapul ko, sika mang pakang kanyami, sika mang ipasa kanya. Apo Diyos, agrelaya kanya. Look to God, not men. Kasi bak no, agrelay katabagi, madin kaya. Right? So letter B, not only look to God, letter B. By the way, that you look to God, the illustration iti nga napin. Sa mo yun ko na dyan may sagtalawag church. Ada hipokrito ko na. Ada madi ugali na ta. By the way, awan perfecto nga church. Aming tayo ko managbasol. Agkikinawatan lang, agpipinakawan, agtitinulong, agin na yan. Kas kaya ti Diyos. So ko na dyan may isa, agtalawag iti siya yan. Ado hipokrito ko na. Kung na dyan Pastor Manong, bago nga agtalaw, yung kamangala, baso ko na nanay eme. Punwag. Aya, tapos likahon dito yung building, mamimpito ko na nanay. E naglawad yung building. Ngam dapat awang may bulbuling ko na. Okay? Linikaw na Manong, namimpito. Aya, linikaw na. Alright? At na ibuling awang ko na, di nalikaw na. Awang pastor. Abay! Nakafocus sa kadeti danom. Baka may bulang kaya din. So kung na di pastor, dapat ngamin nakakita ka kinapo Diyos. Ang nga di tao. Nga di tao nga managbasol, tikit kitao. May tipkul ka. Apay, ada talaga basol tayo. Puro siya ka na nga perfecto po. Managbasol ak. Isong hanga di tao, tisursurutan tayo. Hanga di tao, pagserserdian tayo. Hanga di tao, i-pleasure tayo. Hanga di tao, itimang biyabiyag tayo. Nga po Diyos. So nga ako na naibulangan. Abay, nakafocus kayo. Amoy ni Pedro, nagnadanom. Ni Apo Jesus nagnadanom, di ba? Kunan Pedro, maya mamoy tabo. Okay, tumay ka kunan Jesus. Nagnamanang. Idikit kita ng Jesus Christ, pag magnay. Ngamidi, nakita na di daluyong nay, kinanging nga napig sa timalyaw, limned. Kano nga limned ni Pedro? Idi awan di focus na kini Apo Diyos. Idi madi na kinita ni Apo Diyos. Idi kinita na di problema, idi kinita na di daluyong kinapig sa hangin lumned. Api nga lumlumned tayo. Di pa nagbiyak. Kasi mapukpukaw di panangkita tayo ti Diyos. Sino kikitaan tayo problema? Di ba? Anak kikitaan tayo. Mawananak samot ko. Ay kunak, ninaba ng ti Diyos sa'yo. Kapay baybayan na ka. Anak ka baybayan. Nanabaan ng parents mo ni Pacquiao, baybayan na digyan na anak. Sa ito pa na naruar eh. Di na baybayan eh. Kanilaki di Apo Diyos eh. Di ba? Anak nga baybayan kakabsat. Simbatay lata. Di tayo mapukpukawan. To 2026, 52 Sundays. Complete tayo kakabsat. Kita makitang ti diferensya na I challenge.
So look to God, not men. Letter B, listen to the voice of God. John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Kunana, digiti tupak, digiti, ano tupan? Karnero, amuda, boses ko. Kasi di kita karnero, no nang nagda, boses ti amuda, sumuro da manang di ba? Kuna ni Apo Jesus, digiti karnero, amuda, boses ko na. So kasanote nga manggag iti boses ti Diyos. The Word of God is the complete revelation of God to men. The Word of God is the voice of God. Awanan iti boses nga gapo langit. Awanan. Diba? Nagtagtagainop lang di dyan. Kuno kurang la di gusto yan. Oho. So listen to the voice of God. No kuna sino mangusar kasanong nga mangagti boses si Dios? Di preaching. Word of God di ba? Isong ako ng Pastor Choy Bunyog, di speaker me. Agsorry kayo ti peresyo. Agawit kayo, agrespeto kayo peresyo. Aggagagit kayo kunana. Boses ni Dios di apay preaching Iso aramidin tayo kabsat. Listen to the voice of God. Letter C, lean. Ano dyan mo na? Look to God, not men. Letter B, listen to the voice of God. Letter L, amen. Letter C, lean on the promises of God. Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Faithful that promise. So, nun niya po Diyos tapat nga nagkari, anaramidin tayo. Agsadag tayo kadigiti promises ni Diyos. Anak ko na, no awang kwartam, but my God shall supply all your needs. No da sakit mo, my God's grace is sufficient for your weakness. Di ba? No awan wisdom mo, if any man lack wisdom, James 1:8, let him ask of God, which giveth to all men liberally. So, agsadag tayo kadigiti kari ni Apo Diyos. No da sakit mo, ni Apo Diyos mang palay. No marigatang ka pa nagbiag mo, God is our helper. I'm saying, lean on the promises of God. Letter D, love God with all your heart, soul, and mind. Aya, relying on God for the future. Ana, dyan mo na nga letter L. Letter A, look to God, not men. Ana, letter B, listen to the voice of God. Ana, letter C, lean on the promises of God. Ana, letter D, love God with all your heart, soul, and mind. Matthew 22:37, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, ayatan tayo ti Diyos. Apay, inayan na tayo No inayan na tayo ti Diyos, nga nailan sa G-Cross, taano napakawan tayo kin nagkaroon ti biyag nga agnanayon, ayatan tayo mo isun. With all your heart, love, and soul. So nga, there's no question nga ayatan na tayo ti Diyos. The question is, ayatan tayo mo nga tayo suna? Apay no ayatan na ka di asawam, hamo nga ayatan di asawam, aman. Aman eh. No ayatin na ka, ayatin mo te. Diba? Apay na yung libre da ka, di mo ilibre. Diba? So, kasla ko mada Irish. So, diya ka muna aping inikanda donut. Diba? Nung nagpamakang kami kanyada, siguro, inikanda ka mo. See that? Kasi mo te. Nadanang tagking kay kamo, di ba? Kasi mo niya po Diyos. Nainayaan na tayo. Ang nga dapat ayatin tayo mo isuna. Ayatin tayo. Kung na ti Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Apay, amoy no din na tayo inayat ti Diyos. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na di na ti anak na nga ni Jesus. Papanan tayo, impyerno. Na di na tayo inayat ti Diyos, mapantay impyerno, sa totoo lang. Nugga po tayo inayat na tayo ti Diyos. Iso na imbay dito daga. Nga na isal-celebraran tayo tata Disyembre. Pan na kaya na nga nailan sa J-Cross na tayo na itanim kinagungar. Para da tayo mapakawan. Tapno da tayo dabiyag ngagnanayo. Taano ti balay tayo ito langit. Mansion, langit! Nga di kita ayatin tayo tibiyag. Imuna na dya, iuray da tayo, kikita tayo ito man. Di ba nagmaya nga ayat?
So I'm saying, love God with all your heart. So in my conclusion, kung nakitoy, return to your ministry. As the prodigal son, return. Ni Jonah, nga nag-backslide, nag-return. Mapangkumadjay Ninive. Mapangkumadjay Ninive. Nung tinapanan na Tarshish, nagkanda loko-loko pa'y labiyag mo. Samuel na napanjay Ninive. Amo kailangan ng nga mabaot ti Apo. Sakbay nga, mapantay ti ministry. Absent. Number 2, renew your commitment of service. Renew your commitment of service. Okay? So, again, principles to consider as we end this year 2025. Realize the past. Ano di kita dapat tayo i-improve, i-correct, goal setting, di tayo narami anarami din tayo tata 2026. Diba? Number 2, revitalizing the present. No, anak mamatay, mapigsaon. Huwag mong hayaang mamatay na lang. Mapigsaon. Diba? At number 3, relying on God for the future. Kaya po Diyos yung pag-relayan tayo. Don't rely yourself. Ito tayo ti Sunday para kinapo Diyos. Amo yun no, kung nating panteg trabaho, that's pride. Pride. Pride goeth before destruction. Mas lamlay ibagba kinapo Diyos, apo di ka mapagtalkan. Magtalik aktibagi. Ano? Tandaanan tayo, niya po Diyos mang biyabiyag kanya. Ado nakita ko eh. Trabaho, overtime pa eh. Kumusta? Kasi lata narigalat. Abay. Kasi hanga datay mang biyabiyag ti bagi tayo. Pamilya tayo. Niya po Diyos. Right? Relying on God for the future. Let's pray po, thank you. Tinalpas nga aramid mit at nga bigat. Bendisyon ng ti mensahe, maapo. Agtimog ka kadigiti anak mo. Sikikidom kinsi dudumog tayo kabsat ay na mga party mensahe tayo tatanga bigat. This is not my message. It's God's message. Kasaritam ni Apo Diyos. Okay? Kasaritam isuna kit Apo ko na when Apo. Before this year end, 2025, I realize nga adu mistake ko, failure ko tipas. Adu pagkurkurang ti pamilya. Ti asawak, ti anak ko. Ti parents ko. Nga Apo, help me to improve my life for 2026. I have a realization. Past is just a lesson learned. Don't be control of your bad memories in the past, but put as a stepping stone for a better future. Revitalizing your present. Papigsaon ti present mo. Oo. And rely on God on the future. God has many surprises for us. Adupay blessing ken parabor ti Diyos. Let's pray for our family. Apo Diyos sa mami nga nailangitan, nagyamang kami ti mensahe mi at nga bigat. Bendisyon na maapo digiti nga sasaom. Pudno launay apo nga adu mistake mi. Adu failures mi. Adu iti lapses mi apo tinaglabas nga landaw. And we cannot live in the past. What we can just do is to learn from the past. And not to avoid the mistake, avoid the failure, and do the things that are good in your sight. Apo, help us to revitalize our future, our present. Instead, strengthen the things which remain and be steadfast in following you. Apo, tulungan na kami and to stay in your ministry. Apo nga nang ipanang kanyan. Apo, amumi nga sika, apo ti biag mi, without you we are nothing. Sika pa ti
dakat sika lang ti pagrelayan mi on our future. So nga po, anyaman digiti commit, digiti anak mo, anaman digiti kararagdata, bendisyon am kadisong batam kadisuda. Para buram ti pamilyada, nawadwadwad, pa'y kuma, iti pampamilyada, kadeti nga may nga tawon, kadado pa yung oportunidad, digiti anak mi, agigsel da pagadalan, at gumagat da pa'y ti pagtaingan, ken may prepare da ti masakbayan da. Bendisyon am apo Diyos, iti biyag mi ken ka, tinakambaybayan, may na po ang muming nga nawadwad ti parabor mo kadeti yung may nga tawon 2026 ket apo si ka amang Dios. Amin di kiti kararag ken pagyamanan mi itinaga ni Apo Jesus. Amen. Alright, so itong Sunday kakabsat di tayo lilipatan. Yung Sunday service tayo, first Sunday of the year. Yung message ko kita how to start our year right. Diba? How to start our year right. Kasi madim mabaling nga i-continue nga right, nung madim na i-start nga right. Di ka mo mabaling nga ag-end nga right, nung madim na i-start nga right. So let's pray for a great service coming Sunday. Invite more first-time visitors. Kaya dan tayo ti services. Ipag-pray tayo, diyan mo naka-announce sa tayo, announcement lahat ng kabsat, kin prayer request, pag-pray tayo, dito worship place tayo, tama kayo tayo iti, computer ko mo man. Ada J Metro J. So tayo no anong pagawid kami may order ko. So mga trapalan to dito itano nalinong tayo ti kakabsat. Pasensya kay pay lang kasi adu pay the activities di masangsango. Oho. Nung i-order tayo trapal, taano madinton ma pudpudutan ni Nanay Linda, ni Nanay Rosalina. Ayun. Oho. So agmula tayo tuman ti purpurdutan tayo itoy. Nadabubukal yung man, ipakasuyot ha. Numalpas service tayo, at day ti purdutin tayo. Di kita Vietnamese nga karuba mi Jenay, nalaing dangag mula. Actually, basi lang dyan pagmulaan dangam ikalkalikagom daang mula. Kito'y nalawa pagmulaan tayo ni igid-igid, ilinggana jay, abalimpay jay igid jay. So, no malpas worship tayo, at day iyawid tayo. Di ba? Oo. So, agmula tayo. Por ilinganad ito siguro na nalawa mo itan. Aya, itan mano, ilinganad ito Aya, no? So, gulay. Nadabubukal yun po, baka siyo, kitak to mo, bukal yung batak. O, ilinganad tan, nalawa dito na ni. Paunay, no kaong dito, kada, dadumapay. Ilinganad dyan ni. O, so, ado. Okay? Anapay. So, pag-pray tayo Nanay Dora, ti pamilyada, nakatulong dati camp, kinanip si, tayo, Christmas program, kinda dumapay. Pag-pray tayo suda, ti pamilyada. Uray pay da, Ma'am Rewiling Galinato, salunat na, Ma'am. Ti Guillermo siblings, Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Estrel, ng bungbong pag-pray ti pamilyada kakabsat at tumultulong da trabaho ti apo ti kandon. Oho. Kaya nuray pay da Pastor Sam nasayat ti panaglapag da ti Pilipinas kaya nakamay da jikam pag-pray ti suda ti Brother Sen pimusay kakabsat ti andakan sen may pag-prayer request pag-pray ti comfort ti pamilyada di California and Sinopay Sister Stella Ringo. Kinda dumapay. Kikinararag tayo lahat kakabsat. Tiya po mang bless kanya tayo. Into malum, awan pala service tayo kasi kabata kagadaten darami nga kasar no bigat. Oho. J. Webes, Nay, ada kanto pala J na J. Pangasinan. Yung Kamaki New Year. Emilio Basit. Dito apo ko ni Pastor Albert. Sandington. Ano ho? Tuloy-tuloy today yung kakabsat. Services tayo. Sunday morning, Sunday night, Thursday. Kadeti umay nga taon. Alright? So, kikinararag tayo lata. And by the way, no, dati iteng daton para tiapo tayo sin offering. Ipantay latat na kakabsat, offering box tayo. Maragsakan ni Pastor Albert. Kajay naramid mo manong. First time karoon ti kasyay. Alright? So, kikinararag tayo latat na kakabsat. God bless you all. I love you all. Deta tinagpatinggaan. Iti. Morning worship service tayo tatangabigat.
So di kita agbubuhay online. God bless you po. And ti Apo mang bless sa tunggal may sa kanya. So na yung baga bigat na idora, gwawat si Suna from Southern California. So kanayon da kay ngay karkararag nay Dora with tay Jojo and ni Christopher ti employment na on God's perfect timing. God bless you. Ada pala kanuna. May unit amin natin, Pastor. Nay Linda.